हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो ये आम समस्ते शोक उठी पड़ीचु। आठी मो पुआ सी भी उठी पड़ी से उठिक सी तार खेलु सी खाली पेटेबारे व्यस्त। कौन कहबू तो एबे देखो इतिशा मैडम आसिक पोएट बसी पड़े उठिकी। इतिशा कौन कहबू ये झील ये हाँ जी टे टाटा करदेलु समस्त की टाटा करदे टाटा करदेलु एटी इयाड़ ना एटी टाटा करदेलु पुओ को टाटा करदे समस्त देखिए ये टाटा करदेलु टाटा करदे एटा खोलिले सिना ये गोटे पिला जे खोलुनी हे के अध लाखे सोईची हेट तो झियो एटी टाटा करदेलु करदे इटले 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 हाय सांग माने माछ आसीची चिकन आसबार थला माछ रखा हो न कुछ भलो माछ आछि देखाओ टिके मौसा धर के अछि माछ एटा देखाबो केते होजी एटा हां 1.5 किलो बाबा काट दियो 1.5 किलो होची माछटा तमरा बाबा केते दे हे कुछ जानि टुकिया ताकू ए माछ हमर कोटा हो स्टार्ट हो गला मौसा काटु सुन माछ एटा ताकू फसे पैसा खाइ हां ना हां करियो नहीं से गुरु ठीक बिरा बे हां मरी साजे हेलो हां 15 दिन काल तू बांध ले भी रहा खाइ पूरा काटी दे दे तुम सब दिन से खाइयो हाय सांग माने तो घर को पळे आसथिली एटा मो इतिशा एटा मो माछा सोची एडी माछ एडी लंडुरु लंडुरु ए बाबा ए ने 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 एबे देखंतु हमर माछ भजा हो सेतरे लूण हळदी गोळा होजी करे के पका हो एबे तेल पका हला तापर तेल टिके गरम होले तापर माछ पका हो तेल गरम हो गला माछ पड़ला हमर माछ भजा सरिलाणी आलू भजा होगी तरकारी होगी ये मसला भी रेडी हो जाए झोल करने मसला कौन कौन पकईच पियाज रसुण एबे हमर झोल करने स्टार्ट है पियाज पका है मसला पका हम मसला कौन कौन पका पियाज रसुण अदा जीरा सुखला लंका वर्तमान मसला स्वाद अनुसार लुण हलदी लंका गुंड पड़ला काश्मीरी लंका पका वर्तमान मसला किसी समय कषा
ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଭଲରେ କଷିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିକେନ ମସଲା ପକା ହେଲା। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକା ହେଲା। ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକା, ମସଲା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ସେଥିରେ ଦିଆଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ମସଲା ପାଣିଟା ବଳିଥିଲା ସେଇ ପାଣିଟା ଦିଆହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଗଲା। ସେଥିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାଟା କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମାଛ ପକା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ 2 ଜଣ ଗଲେଣି କାରରେ ବସିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ଆମ ଝୋଳ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରାହେବ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ମାଛ ପକା ହେଲା। ଏବେ ମାଛ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଛ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଲୁକ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକା ହେଲା। ଆଉ ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକା ହେଲା। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଖାଇ ବସିଲୁ ନୁହଁ ତ, ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲିଣି, ଅଧା ଖାଇ ସାରିଲିଣି। ଏମାନଙ୍କର